अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जमात नहम की उर्दू की किताब में शामिल परवीन फ़ना सैयद की गज़ल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उर्दू गज़ल की पहली शायरा महलका चंदा से लेकर 20वीं सदी की शायरात तक उर्दू गज़ल के इर्तिका में शुअरा के साथ शायरात का भी भरपूर किरदार रहा है। फहमीदा रियाज, परवीन शाकिर, किश्वर नाहिद और शबनम शकील परवीन फ़ना सैयद की हम असर शायरात हैं। अहमद नदीम कासमी के बकौल परवीन फ़ना सैयद की शायरी इफ़त फ़िक्र और पाकीज़गी एहसास की शायरी है। अली सरदार जाफरी के बकौल परवीन की शायरी सिर्फ मौज़ूआत की नहीं बल्कि महसूसात की शायरी है। जो ज़िंदगी से मोहब्बत की शायरी है। परवीन ने निसाई लबो लहजे को एक तवाना आवाज़ दी। परवीन फ़ना सैयद की शायरी को पसंद करने की वजह यह भी है कि उनकी शायरी में एतदाल, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और एतमाद पाया जाता है। मौजूदा गज़ल में लफ्ज़ होता ये रदीफ़ है, जबकि रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज यानी काफ़िए उतारा, उभारा, इशारा, गवारा, हमारा और पुकारा है। पहला शेर है, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। उर्दू गज़ल की शायरात में परवीन फ़ना सैयद का अपना एक अलग थलग रंग है। उनके अशार हौसला, एतमाद, जुर्रतमंदी और कुर्बानी का सबक देते हैं। इस गज़ल में लफ्ज़ काश से गज़ल की इब्तिदा करके अपनी तिश्ना तकमील हसरत की तरफ इशारा किया है, साथ ही अफसोस करती नज़र आती हैं। परवीन ने गज़ल के मतले में तूफ़ान, मौजों, सफ़ीने और डूबने उभरने का जिक्र करके एक मंजर तख्लीक किया है जिसमें मुश्किलात, कठिन रास्ते और जुर्रतमंदी से हालात के मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है। दरिया या समंदर में तूफ़ान के वक्त तेज़ हवाएं, बिखरी हुई मौजें और पानी का शोर, ये वो मंज़र होता है कि जब बड़े बड़े बहादुरों की हिम्मत टूट जाती है और हौसला साथ छोड़ जाता है। ऐसे वक्त में सफ़ीने को समंदर में उतारना जान जोखों का काम है, क्योंकि सफ़ीने को तेज़ मौजों के हवाले करना ज़िंदगी को ख़तरे में डालना है। लेकिन उनका हौसला उन्हें इस बात की तरगीब देने के साथ एक उम्मीद भी पैदा कर रहा है कि अगर ज़रूरतमंदी के इस अमल में बिखरी हुई लहरें उन्हें डबो भी देती तो मौजें उन्हें दोबारा ऊपर उभार देती और वो इस एडवेंचर से लुत्फ़अंदोज़ होती और तूफ़ान के मुकाबले में उन्हें कभी शिकस्त का सामना न होता। बकौल शायर, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफ़ान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। कुछ देर ठहर जा अभी है मौज तला तुम, टूटी हुई कश्ती को उलझने दे भंवर से। दूसरा शेर है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। परवीन फ़ना सैयद उर्दू शायरात में एक मारूफ नाम है। वो कारी को अशार में आज़म हिम्मत और हौसले का सबक देती हैं। शायरा इस शेर में साहिल समंदर की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे मिसरे में लबे साहिल की तरकीब इस्तेमाल की है। बिलाशुबा समंदर में सफ़र करने वाले के लिए साहिल एक मंजिल की हैसियत रखता है। कश्ती पर सवार बहरी मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान में जहाँ समंदरी तूफ़ानों का मुकाबला कर रहा होता है, वहीं बिखरी हुई मौजों के थपेड़े उसे इधर उधर धकेलते रहते हैं। वो पानी की बेरह मौजों के रहम करम पर होता है और अपनी मंजिल यानी साहिल की तरफ रवां दवां होता है, और वही उसकी वाहिद पनाहगाह और सहारा होती है। साहिल पर पहुंचने का तसव्वुर हर बहरी मुसाफिर के दिल में होता है। बकौल शायर, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं, वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। शायरा इस शेर में अपने महबूब की तरफ से एक हल्के से इशारे के सबब अपने जहन से साहिल का तसव्वुर तक मिटा सकती है, यानी वो अपने महबूब से मोहब्बत की गहराई में ज़िंदगी की कुर्बानी से भी दरेग न करने का कहती है कि मोहब्बत करने वाले के लिए महबूब की रज़ा ही सब कुछ होती है। वो महबूब के तसव्वुर में खोकर सब तसव्वुरात से छुटकारा पा लेता है और वो महबूब के तसव्वुर में अपनी ज़िंदगी तक लुटा देता है। बकौल शायर, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। अगला शेर है, तुम ही वाकिफ़ न थे आदाब जफ़ा से वरना, तुम ही वाकिफ़ न थे आदाब जफ़ा से वरना, हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। परवीन फ़ना सैयद का हुस्न इश्क़ के जज्बात के इजहार का तरीका मुनफरिद है। वह हिज्र गम को भी दिलकश पैराए में अदा करती हैं। इस शेर में वो अपने जफ़ाकार महबूब से मुखातिब है कि ऐ महबूब, तुम्हें जफ़ा करने के आदाब से भी आगाही नहीं थी। शेर में लफ्ज़ जफ़ा वफ़ा के मतज़ार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरे अल्फाज में परवीन के बकौल, जब तुम्हें आदाब जफ़ा ही मालूम नहीं तो अब आदाब वफ़ा कैसे मालूम होंगे। बकौल शायर, तुम न तौबा करो जफ़ाओं से, हम वफ़ाओं से तौबा करते हैं। शायर अफसोस करते हुए कहती है कि तुम्हें जफ़ा करने के आदाब ही मालूम नहीं थे। हम ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि जफ़ा में भी हुदूद व क़ुयूद और आदाब के कायल हैं। हम ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि हमारी मिसाल ही नहीं मिलती। अगर तुम्हें जफ़ा करने के आदाब मालूम होते तो हम तुम्हारी जफ़ा के आदाब को देखते हुए तुम्हारे हर एक जुल्म पर आहुजारी बुलंद न करते, हम शिकवा व शिकायत न करते,
بلکہ ہم تمہارے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہ جاتے، ہم زخم کھا کر بھی مسکراتے رہتے، تمہاری شکایت لب پر نہ لاتے۔ ہم لوگ محبت کی لاج رکھنے والے ہیں کہ ہم آداب محبت سے آگاہ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم آداب جفا ہی سے آشنا نہیں تھے، ورنہ تم راہ وفا میں ہمارے حوصلے اور ہمت کو دیکھ پاتے۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بس حد شوق گوارا ہوتا۔ اردو غزل کی شاعرات میں پروین فنا سید کا شعری آہنگ سب سے جدا ہے۔ ان کا کلام ہمیں جرأت و بہادری سے مشکلات کو سہنا سکھاتا ہے۔ شاعرہ ہمیں طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی ہیں اور موجوں سے امید رکھتی ہیں کہ وہ ڈوبتے ہوئے سفینے کو بھی اچھال دیں گے۔ شاعرہ غم و اندوہ سے نہیں گھبراتی ہیں، بلکہ وہ انہیں اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رنج و غم سے میں رنجیدہ نہیں ہوں، کہ وہ قسمت میں لکھی ہوئی چیز ہیں جن سے فرار ممکن نہیں ہے، بلکہ قسمت کا لکھا سارا آنکھوں پر، اس لیے وہ غم و اندوہ کی مشکلات کو قابل ذکر ہی نہیں گردانتی ہیں۔ ان کے بقول انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شاعرہ کے بقول انہیں اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اس کی چاہت اور لگن میں وہ اس کی خاطر ہر قسم کا دکھ درد اور تکلیف سہ سکتی ہیں۔ وہ محبوب کی خاطر شوق سے زہر پی کر اپنی زندگی تک کی قربانی دے سکتی ہیں۔ زہر پینے کا ذکر کر کے انہوں نے سقراط کی طرف اشارہ کیا ہے، جس نے اپنے اصولوں سے عشق کی خاطر جان کی قربانی دی تھی۔ بقول احمد ندیم قاسمی، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ پروین فنا سید کی شاعری میں جہاں روانی سلاست اور شگفتگی ہے، وہیں ثنائے و بدائے کا خوبصورت استعمال بھی ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ باغباں سے مخاطب ہو کے اپنی ایک حسرت کا اظہار کر رہی ہیں کہ اے باغباں کاش کے گلشن میں جہاں ہر طرف پھول کھلے ہیں، کاش ان پھولوں میں کوئی پھول ہمارے نام کا بھی ہوتا تو ہم بھی تیری عنایتوں کے شکر گزار رہتے۔ باغباں سے جہاں مراد دو ہو سکتے ہیں، ایک قدرت جو اس دنیا کی باغباں ہے، اور دنیا ایک باغ ہے، اور اردو شاعری میں دنیا کو باغ اور قدرت کو باغباں بھی کہا جاتا رہا ہے۔ دوسری مراد باغباں سے شاعرہ کا محبوب ہو سکتا ہے، جس کی عنایتوں کی وہ شکر گزار ہوتی ہے، اگر وہ اس پر محبت و وصل کے پھول نشاور کرتا۔ شاعرہ اپنی محرومی کا شکوہ اس انداز میں کرتی ہے کہ اس بات کو باغباں کا قصور قرار دیتی ہے کہ اگر وہ اس کے نام کا ایک پھول عطا کرتا تو اس پر خوش ہوتی اور اسے اس کی عنایت شمار کرتی، لیکن محرومی نے اس کو شکوہ و شکایت پر مجبور کیا ہے۔ باغباں، گلشن اور پھول یہ استعارے ہیں، رمز ہیں جو اردو غزل کی شان ہیں۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اردو غزل کی شاعرات کے کلام میں صوفیانہ عناصر کی موجودگی اس بات کی شاہد ہے کہ پروین فنا سید بھی اردو غزل کے روایتی صوفیانہ مضامین سے متاثر رہی ہے۔ فنا اور بقا دونوں متضاد الفاظ ہیں، ان کی موجودگی شاعری میں صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال ہے۔ اسرار جمع سر کی، جس کا معنی راز ہوتا ہے، یعنی شاعرہ کے بقول تم پر فنا ہونے کا راز اور باقی رہنے کا راز اجاں ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا۔ فنا اور بقا کے الفاظ قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان ہوئے ہیں، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، جو بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے، فانی ہے اور عارضی ہے، جبکہ اللہ کی ذات باکمال ہے، باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی کو پکارنے سے، اسی سے لو لگانے سے انسان ہمیشہ بقا کا راستہ پا لیتا ہے، وگرنہ دنیاوی جھنجھٹوں میں وہ گمراہی کے دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ تم نے ایک بار یزداں کو، یعنی رب کی ذات کو سچے دل سے پکارا تو ہوتا، وہ تم پر سب راز کھول دیتا، کیونکہ تم دنیا میں اس کے نائب بن کر آئے ہو۔